Da li znate šta je to imaginarni broj? Well, sure, we call them complex naravno, functions of complex variables. mi ih zovemo they're used to solve certain equations in the funkcijama calculus. složenih varijabli. Oni se koriste u nekim jednadžbama. Sada smo sa filozofije znanosti prešli na matematiku. Doktore Šešelj, kamo idemo? U redu. Evo, ja pokazujem da vi ne znate šta je imaginarni broj. Imaginarni broj je koren iz negativnog broja. Na primjer, koren iz broja 4 je broj 2, a koren iz minus 4 ne može biti 2, nego se piše u matematici 2i, imaginarno 2. Je li tako, gospodine Obešal? Jeste? Dobro. That's what I said. Da, pa to sam i rekao. Kompleksni, složeni brojevi. Vi to ne znate pa ste pokušali da izbjegnete odgovor. Ja sam to rekao. Još jedno pitanje iz fizike. Znate li šta je to Avogadrov broj? No, I don't. Ne znam. A koji broj ima atoma u jednom gramu bilo kog elementa? U jednom gramu mase bilo kog elementa? I don't know. Ne znate? Dobro. Znači, vidimo da niste nikakav fizičar. To vas je onda oteralo u sociologiji, ili tako? Idemo dalje. Gospodine Obešal, mogu li tu nešto reći sada? Ne možete tu nešto reći dok vam ja ne postavim pitanje. Kad vam postavim pitanje, onda možete. Sudac. Izvolite, gospodine Oberšal, što želite komentirati? Možda ste začuđeni pitanjima, ali budući da smo u kontradiktornom postupku, tipično za anglosaksonski sustav, optuženi ima pravo postavljati bilo kakva pitanja da bi provjerio vaš kredibilitet i to na osnovi kurikulum vitae koji je tužitelj dao i vijeću. Ja u vašem kurikulum vitae vidim da ste vi diplomirali 62. fiziku, odnosno ispravka prevoditelja 58. da ste diplomirali fiziku, da ste doktorirali 62. sociologiju. Dakle, ova pitanja imaju veze s vašim kredibilitetom, jer ako vaše diplome nemaju nikakvog pokrića o vašem znanju, onda se može postavljati pitanje u vezi s vašim kredibilitetom uopće. Sve dok ono što sam želio reći jest da gospodin Šešelj ima vrlo različiti stav o tome što znači znanje i obrazovanje. On misli da cijeli niz podataka koje se memoriraju predstavljaju znanje. Tako je meni počeo postavljati pitanja o srpskoj politici 1990-ih i tako dalje. Čini se da on misli da puko memoriranje cijelog niza podataka znači znanje. A ono što mene uči na mojem univerzitetu, na Harvardskom sveučilištu, jest da uči vas kako razmišljati u okviru jedne discipline. I onda vam kažu gdje su izvori ako želite pronaći neki određeni podatak. Podaci se stalno mijenjaju kako napreduje znanost. Njegov način ispitivanja mojeg znanja je staromodan. To je način na koji se znanje ispitivalo početkom 19. stoljeća, a ne suvremeni pristup znanosti. Tužiteljica. Željela sam samo reći da ispitivanje gospodina Šešelja nije tradicionalno ispitivanje sustava kontradiktornog postupka. To nije način na koji sam ja učila pravo. Sudac, u redu, gospodine Šešelj. Molim vas, krenite prema suštini. Sudio da se ovaj opširni Obešalov monolog isključuje iz vremena koje je meni stavljeno na raspolaganje. Ovo su osnovne kategorije bez koje nema nikakvog znanja iz fizike. Ni metodologija fizike se ne može znati i ni matematike bez ovih elementarnih stvari, ali to nije bitno. Gospodine Obešal, kad ste dobili
projektni zadatak od tužilaštva da pripremite vaš izveštaj veštaka? It's been several years. A tome već ima nekoliko godina, ne znam točno, mislim 3,5 godine, prošlo je puno vremena, da vam pravo kažem. Dobro, nije naročito bitno. Vi ste s njima sklopili neki ugovor, je li tako? O veštačenju. Ili je to bio nalog, šta je to bilo? Well, they asked me whether or not I was Oni competent su to do a me content analysis pitali da li ja raspolažem kompetencijom da napravim analizu sadržaja vaših tekstova, dakle govora i slično, i ja sam rekao da. Da li su vam dali moje knjige? I know how to do this. Rekao sam da znam kako se to radi. Pisao sam o raspadu Jugoslavije, naročito o ratu u Bosni, dakle ja sam poznavao u određenoj mjeri temu. Da. Sad više ne ispitujem vaš kredibilitet. Sad nešto drugo radimo. Nema potrebe da se pravdate. Mene interesuje šta vam je tada tužilaštvo dalo od materijala kada vas je angažovalo. Nakon što sam pristao to učiniti i oni su prihvatili da ja to učinim, oni su mi poslali na CD-romovima neke od vaših objavljenih svezaka koji su bili dostupni u tom obliku. I dakle, to je bio sirovi materijal na osnovi kojeg sam ja radio analizu sadržaja. A budući da to nije bilo prevedeno na engleski, morao sam pronaći jednog suradnika, to je jedan doktorant, gospođa Belamarić. To ste naveli u vašem izveštaju, nema potrebe da ponavljate. Da li vam je tada tužilaštvo dalo tekst od 400 strana pod naslovom Obaveštenje doktora Vojislava Šešelja o namjeri da iznese posebnu odbranu iz septembra 2003. godine? Da li ste to dobili u ruke? From September 2003. Iz septembra 2003. godine. U septembru 2003. ja sam to dostavio tužilaštvu kao obaveštenje o posebnom obliku odbrane. To niste dobili, je tako? No, I got the indictment. Ne, dobio sam optužnicu served on you, koju vam je uručio sud. That particular document. Dobro, A tog konkretnog dokumenta se ne sećam. Ne sećate se jer ga niste dobili. Da li ste ikada vidjeli moju knjigu Haški dosije nabeđenog ratnog zločinca? Ona ima oko 1000 strana. Ja vam je sad pokazujem. Nikad ovo niste imali u rukama? No. Dobro? No. Zašto vas ovo pitam? Mislim da nisam. Ja sam u toj knjizi objavio ovo obaveštenje od 400 strana, jer su moji saradnici u tom elaboratu prikupili ogroman broj mojih govora i javnih nastupa u kojima pozivam na poštovanje međunarodnog ratnog prava, propisano postupanje sa ratnim zarobljenicima, propisan odnos prema civilima, ženama, deci i tako dalje. To vam nisu dostavili, samo me to interesuje. Takav materijal niste imali.